Thơm thơm rồi. Thơm thì ăn. Thơm thì anh nhường cho mày hết. Ui. Ui ơi, ui. Anh vừa mới nhìn thấy động động đéo gì ở Đây, trên đây, kia. đây, đây, đây. Đâu? Hai semuanya. Saat di tengah hutan, dua orang pria malah alami kejadian yang bikin kaget. Pasalnya saat di tengah hutan, dua pria itu tampak mendengar suara aneh dari dalam pohon mati. Karena curiga dan penasaran, seorang pria lantas melihatnya dari dekat di antara celah pohon mati itu. Dan ketika diintip dari celah pohon, pria itu malah melihat beberapa ekor ular yang bersarang di dalamnya. Melihat beberapa ular di dalamnya, pria itu lantas membuka batang pohon mati dengan sebuah golok. Dan ternyata, beberapa ular kobra tampak bersarang di dalam pohon mati itu. Sontak aja, dua pria itu tampak kaget melihat beberapa kobra bersarang di pohon mati. Dengan menggunakan sebuah karung, dua pria itu mencoba nangkap beberapa ular yang hendak kabur. Rekaman kejadian ini lantas viral di berbagai media sosial. Menanggapi kejadian itu, ada beberapa orang yang berkomentar pernah nemuin telur ular di dalam batang pohon. Không được. Kìa, gãy. Ui, cái thằng. Đấy. Đi toạch. Ui ơi, ui. Anh vừa mới nhìn thấy động động đéo gì ở Đây, trên đây, kia. đây, 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 đây. Đâu? Ôi thôi rồi. Hả? Đây này. Ở trong này. Ui. À Đây này. Đây. Ui. Ôi. Thêm con nữa rồi. Đây, đây, đây. Thêm con nữa rồi. Một con nữa. Cẩn thận đấy nhá. Đúng rồi nó. Ui, đầu nó ngay đây. Ui giời. Đầu nó ngay đây nè. Ê, ui. Ê, ui, ui. Ô. Cái gì này? Ui. Hình như Rồi, nó nằm trong này. ui là Ơi. cái gì? Ôi. Ui giời. Nhìn nó Ui nằm này. quận đống này. Ui. Cẩn thận nhá. Ê. Rồi. Mày cứ Ui. mày cứ đợi. Mày cứ đợi nó mày đấy. Đừng nha. Wah. Selain kejadian itu, momen yang hampir sama juga sempat dialami warga di India. Pasalnya saat hendak pakai motor, seorang pria malah mendengar suara desisan aneh dari dalam motor. Karena curiga ada ular di motornya, pria itu lantas memanggil seorang pawang ular. Dan benar aja, seekor ular kobra tampak sembunyi di dalam bodi motor pria itu. Sontak aja, warga sekampung tampak geger melihat ular kobra itu nongol dari dalam motor. Untung aja, pawang ular sigap menangkap ular kobra itu dengan menggunakan sebuah galon. Mengejutkan banget ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman semacam itu?